ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 9th canto, chapter 15, text 24. तस्मै स नरदेवाय मुनिरवरणम् अहर ससैन्यमत्यवाय अविस्मत्या तपोधन। तस्कर ओडिया अनुवाद कहूची महामुनि जमदग्नि जे कि गण मध्य रही कठिन तपस्या करते हे राजा कार्तवीर्यार्जुन को सैन्य अमात्य बालिंगी बाहक आदि समस्त स्वागत जणिले एवं से अतिथि रूपे जो आश्रम पहुंचती जहाँ सब दरकार सबकि जोगेदेले भल भाव कारण से गोटे कामधेनु रखिदे जे कि कामधेनु जहाँ इच्छा कर मिल पार से सब किसी दे पार। यह श्लोक अर्थ पर्पट बाय श्लोक प्रभुपाद। श्लोक भाष्य दे आमर परमाराध्य गुरुदेव श्री श्रीमदे श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज कहते तार ओडिया अनुवाद कहूचे ब्रह्म संगीतार कहुचे परब्रह्म विशेषकर गोलक वृंदावन कृष्णकर कृष्ण लोक जो कृष्ण बास करते सेठारे प्रचुर परिमाण में सुरभि गाभी अच्छा सुरभि रवि पालयंत सुरभि गाभी कामधेनु बोली कह जाए। Although Jamadagni possessed only one कामधेनु, he was able to get from it everything desirable. Jamadagni गोटे कामधेनु थिला से कामधेनु जहाँ से इच्छा करते दी पड़ता। Thus he was able to receive the king along with his king's great number of followers, ministers, soldiers, animals and palanquin carriers. तेणु राजा कार्तवीर्यार्जुन तांकर आश्रम से पहुँचले साथी थे असंख्य लोक अनुगामी थे सैन्य सामंत थे अमात्य थे मंत्री थे गज अश्व आदि प्राणी थे बालिंगी बाहक थे समस्त सुंदर भाव में चर्चा कर पारे अतिथि सेवा कर पारे। When we speak of a king, we understand that he is accompanied by many followers. राजा कथा कले राजा जमी एका आसती ना अनुगामी मान को नहीं करी मंत्री अमात्य सैन्य इत्यादि समस्त नहीं करी आसती। Jamadagni was able to receive all the king's followers properly and feed them sumptuously with food prepared in ghee. Jamadagni ऋषि मुनि कार्तवीर्यार्जुन को सुंदर भाव स्वागत जणिले समस्त अनुगामी को सह सुंदर खाद्य घृतपाक खाद्य समस्त को भूरी भाव जन दे प्रचुर परिमाण खाइबा देते। The king was astonished at how opulent Jamadagni was because possessing only one cow. Therefore he became envious of great sage. राजा कार्तवीर्यार्जुन आश्चर्य हो गले जमदग्नि केड़े ऐश्वर्यशाली से गोटे कामधेनु रखिछथि बोली सेथिपाई से महामुनि प्रति ईर्षा प्रणोदित हेले हिंसा कले ईर्षा प्रणोदित हेले। This was the beginning of his offense. ये होची तांकर अपराध प्रारंभ। परशुराम the incarnation of supreme person Godhead killed Kartaviryaarjuna because Kartaviryaarjuna was too proud. भगवत अवतार परशुराम कार्तवीर्यार्जुन को विनाश कले कारण से गर्वोन्मत्त ही पड़े मदमत्त ही पड़े। One may possess unusual opulence in the material world, but if one becomes puffed up and acts whimsically, he will be punished by the supreme personal Godhead. कई भौतिक जगत रे असाधारण ऐश्वर्य भौतिक ऐश्वर्यर अधिकारी ही पारती किंतु से जदि गर्भ स्थित हो अधिकार जो एवं निज मन ढंग कार्य करेंगे ताहले निश्चित भगवान द्वारा दंडित हे। दिस इज द लेसन टू लर्न फ्रॉम दिस हिस्ट्री इन व्हिच परशुराम became angry at Kartaviryaarjuna and killed him and rid the entire world
of Kshatriyas 21 times. ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଇତିହାସ ବିବରଣ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା। ପରଶୁରାମ କାର୍ତ୍ତିକେୟଜନକୁ କ୍ରୋଧ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ବିନାଶ କଲେ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ 21 ବାର କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶୂନ୍ୟ କରିକି ପୃଥିବୀକୁ ଭାର କରିଥିଲେ। ଏ ହେଲା ଏ ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଉପାଧି ମହାରାଜଙ୍କ ଭାଷ୍ୟ। କାର୍ତ୍ତିକେୟଜନ ଯେତେବେଳେ ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷାଚରଣ କଲେ, ଏନଭିଏସ୍ ଯାହା କହନ୍ତି, ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ପାଷଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ତେବେ ପାଷଣ୍ଡକୁ ଦଣ୍ଡ, ପାଷଣ୍ଡ ସହିତ ମୃଦୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନା। କାଲି ଆମେ ସେ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପାଷଣ୍ଡକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଚିତ। ମଦବତ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ, କୋଉଥିପାଇଁ ମଦବତ୍ତ ହୁଏ? କୁନ୍ତୀ ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କହିଥିଲେ, ଜନ୍ମ ଈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସୁତ ଶ୍ରୀବୀର ଏଧମାନ ମଦ ମଦପମାନ, ଜନ୍ମୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସୁତ ଶ୍ରୀବୀର ଏଧମାନ ମଦପମାନ ନୈବରତ୍ୟ ବିଧାତୁ ବୈତ କିଞ୍ଚନ ଗୋଚରମ। ଏ କୁନ୍ତୀ ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ଗର୍ବିତ, ମଦମତ୍ତ, ସ୍ଫୀତ ହେଇଯାନ୍ତି, ଅନ୍ଧ ହେଇଯାନ୍ତି, ମଦାନ୍ଧ, ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବଳଚା ମଦାନ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ଉନ୍ମତ୍ତ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ। ଏଧମାନ ମଦ ଏସବୁ ଗର୍ବ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଜନ୍ମ ଉଚ୍ଚ କୁଳରେ ଜାତ ହେଇଛି ତ ସେ ବଡ଼ ଗର୍ବ, ଗର୍ବ ତାର ଗର୍ବୀ ଉଦ୍ଧତ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଉଚ୍ଚ କୁଳରେ ଜନ୍ମ, ରାଜବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଗୋସ୍ୱାମୀ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଏଇ ଜନ୍ମ ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଧତି ଅଛି ତାର। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଭୌତିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଧନ ସମ୍ପଦ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅଧିକାର କରିଛି, ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ମଦମତ୍ତ, ସେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମତ୍ତ, ସ୍ଫୀତ হয়, ଗର୍ବରେ ସ୍ଫୀତ হয়। ଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ପାଷଣ୍ଡ ମନ ଧର୍ମ ମନ ଢଙ୍ଗରେ କ୍ରିୟା କରିବ, ଧରାକୁ ସରା ମନେ କରନ୍ତି। ମଦମତ୍ତ ହେଇଗଲେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଏ ଲୋକ, ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧ ଲୋକ। କୋଉମାନେ ଅନ୍ଧ? ଜନ୍ମାନ୍ଧ, ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ, ସେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଜନ୍ମାନ୍ଧ। ଆଉ ଧନାନ୍ଧ, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭୌତିକ ଧନ ସମ୍ପଦ ଅଛି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଏ, ଧନାନ୍ଧ। କାମାନ୍ଧ, ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଯାହା କହନ୍ତି କାମ, ଏ ଯୋଉ ଇଂରେଜୀରେ କହନ୍ତି ଲଷ୍ଟି, ସେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ, କାମାନ୍ଧ। ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ନୀତି ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ନ ଚ ପଶ୍ୟନ୍ତି ଜନ୍ମାନ୍ଧା କାମାନ୍ଧ ନୈବ ପଶ୍ୟତି, ମଦନ୍ମତ୍ତା ନ ପଶ୍ୟନ୍ତି ଅର୍ଥି ଦୋଷ ନ ପଶ୍ୟତି। ଏ କଥା ଅଛି ଆମର, ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ନୀତି ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଆମର। ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଯୋଉମାନେ, ସେମାନେ ତ କିଛି ଦେଖିପାରିବେନି, ଜନ୍ମାନ୍ଧ ନ ପଶ୍ୟନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ଧ, ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କିଛି ହବ ନା, ଏ କଥା ଅଛି। ନ ଚ ପଶ୍ୟନ୍ତି ଜନ୍ମାନ୍ଧା କାମାନ୍ଧ ନୈବ ପଶ୍ୟନ୍ତି, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କାମ ଉପଭୋଗ, କାମ ଅଭିଳାଷ ଅଛି, ଯୌନ ଉପଭୋଗ ଯୋଉ ଅଭିଳାଷ ଅଛି, ସେମାନେ କାମାନ୍ଧ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧ କାମାନ୍ଧ। ସେମାନେ ବି ଭଲ କଣ ମନ୍ଦ କଣ ଜାଣିପାରନ୍ତି କି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା କଥା ହେଇଛି। ଯେମିତି ଆମେ କହୁ, ଆମର ଅଛି ଯୋଉ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂର୍ବ ପ୍ରାଥମିକ ଜୀବନ ଚରିତ ଅଛି, ସେ କାମାନ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ସେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆସକ୍ତ ହେଇଥିଲା, ବେଶୀ ଚିନ୍ତାମଣି ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁଥିଲା ବେଶ୍ୟାଳୟକୁ, ସେଠି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଦିନ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ହଉଥିଲା, ଯାହା ଟରେନ୍ସିଆଲ ମୂଷଳଧାରରେ ବର୍ଷା ହଉଛି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ମାରୁଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ରଜନୀ, ଯାହାକୁ ଦୁର୍ଦିନ, କେହି ଘରୁ ବାହାରିବେ ନା। ଅଥଚ ଯେପରି କାମାନ୍ଧ, ସେ କାମାନ୍ଧ ଯେ ସେ ରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ମଧ୍ୟ ବାହାରିକି ଯାଇଛି, ତାର ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହେଇଛି। ଏମିତି ପାରିବ, ଗୋଟେ ଶବ ଭାସୁଛି, ଶବକୁ ଧରିକି ଚାଲିଗଲା ନୌକା ବୋଲି ଭାବିକି ରହିଲା। ଆଉ ସେ ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶ୍ୟା ଘର ପାଖରେ କବାଟ ତାଟି ଖେଳିକି, ତ ସମସ୍ତେ କେହି ଘରୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, କବାଟ ତାଟି ଖେଳିକି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତା ଘର ଭିତରେ କେମିତି ପଶିବ, ତ ଚାଳ ନେଇକିରି ପଶିବା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ସାପଟା ଭଳିଛି, ଭାବିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି, ଏଇଟା ଅନ୍ଧର କ୍ରିୟା ଏଗୁଡ଼ାକ। କାମାନ୍ଧ ଦୌଡ଼ି ଭାବି ତାକୁ ଦେଖି ତାକୁ ଧରିକି ଉଠିକି ତା ଚାଳ ଭିତରେ ଡିଙ୍ଗା ବସିଲା। ଏଇଟା କଥା ଅଛି। କାମାନ୍ଧ ନୈବ ପଶ୍ୟତି, ମଦୋନ୍ମତ୍ତା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବ ହେଇଛି, ସ୍ଫୀତ ହେଇଯାଇଛି,
ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁ, ଜଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁ, ଜଳ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଯୋଗୁ ଏବଂ ଉଚ୍ଚକୂଳ ଜାତ ଜନ୍ମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୁତ ଶ୍ରୀ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ଶାରୀରିକ ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। କାଲି ସେ ଲାଭ କରିଥିଲେ କେମିତି ଆମେ କହୁଥିଲେ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କର ଆରାଧନା କରିକି ଏସବୁ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସହସ୍ର ବାହୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଶାରୀରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମଦୋନ୍ମତ୍ତ ସେଇଟା କୁହାଉଛି। ମଦୋନ୍ମତ୍ତ ନ ପଶ୍ୟନ୍ତି ଅର୍ଥି ଦୋଷ ନ ପଶ୍ୟନ୍ତି। ବହୁତ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଅନ୍ଧ, ଏମାନେ ଅନ୍ଧ। ଏ ପ୍ରକୃତ ଅନ୍ଧ। ଭଲ କ'ଣ ମନ୍ଦ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ଧଟା ଜାଣିପାରେ ନା, ଅନ୍ଧଟା ଜାଣିପାରେ ନା। ଅନ୍ଧ କେବଳ ନିଜକୁ ଜାଣେ, ଅନ୍ୟକୁ ଜାଣେ ନା। ଭଲ କୋଉଟା ମନ୍ଦ କୋଉଟା ଜାଣିପାରିବ ନା, କ'ଣ କରୁଛି ତା ବୁଝିପାରିବ ନା, ଏ ହେଉଛି ଅନ୍ଧ। ସେଥିପାଇଁ ଜନ୍ମୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସୁତ ଶ୍ରୀ ଏମାନ ମଦପୁମାନ ଏଇଟା ଗର୍ବ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି, ଫଳରେ ଅନ୍ଧ ତୁଲ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ନୈବରତ୍ୟ ବିଧାତୁ ବୈତ କିଞ୍ଚନ କରୁଛୁ। ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ହବ କେମିତି? ଅନ୍ଧ କେମିତି ଦେଖିବ? ଅନ୍ଧ ତା ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ସେ ଦେଖିବ କ'ଣ? ସେ ତ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିବ ନା। ଯାହା କହନ୍ତି ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲଉଛି, ଗସ୍ତ ଅଛି, ଅନ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଜାଣିପାରିବ ନା। ଆଉ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ କେମିତି ତାର ହବ? ତାର ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ତ କଦାପି ହବ ନା। ନୈବରତ୍ୟ ବିଧାତୁ ବୈତ ଅକିଞ୍ଚନ ଗୋଚରମ୍। କୁନ୍ତି ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ଅକିଞ୍ଚନ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ, କୌଣସି ଗର୍ଭଦମ୍ଭ ଅଭିମାନ ନାହିଁ। ତୃଣାଦପି ସୁନିଚ ଭାବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦେବା କୁହାଯାଇଛି। ତୃଣାଦପି ସୁନିଚ, ତୃଣଠାରୁ ଆହୁରି ନିଚ ମନେ କରୁଛି ନିଜକୁ। ଅକିଞ୍ଚନ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ନହେଲେ ବହୁତ ଦର୍ଶନ ହବ ନା, ଏଇଟା କଥାଟା କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ବରେ ସ୍ଥିତ ମଦମତ୍ତ, ସେମାନେ କଦାପି ଭକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବେ ନା, କଦାପି ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ସେମାନଙ୍କର ହବ ନା, ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି। ଏମାନେ ପାଷଣ୍ଡ ଗୁଡାକ, ପାଷଣ୍ଡ, ସୌତ ପଥ ବିରୋଧୀ, ମାୟାବାଦୀ, ନାମ ବିରୋଧୀ, ଧାମାପରାଧୀ ଗଣ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ମାନବ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ସେମାନେ ଅସୁର, ସେମାନେ ପାଷଣ୍ଡ, ସେମାନେ ସାଧୁଗୁରୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟ କିଛି ମାନିବେ ନା। ଉପଦେଶ ମୂର୍ଖାଣ ପ୍ରକୋପାୟ ନ ଶାନ୍ତ, ମୂର୍ଖ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟ କହିକି ଉପଦେଶ ଦେଲେ ସେ ରାଗିବେ, ତୁମ ପିଟିବେ ଧରିକି। ଏସବୁ ବୃଥା, ସାଧୁଗୁରୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟ ବୃଥା ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସବୁ କିଛି ମାନିବେ ନା। ପାଷଣ୍ଡ ଗୁଡା, ପାଷଣ୍ଡ ପ୍ରତି କେବେ ମୃଦୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନା। ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି ଏମାନେ ମୃଦୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନା, ଏମାନେ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ନୂନଂ ନାନା ମଦନ୍ନଧା ଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚନ୍ତ ସାଧବ ତେଷାଂ ହି ପ୍ରସମଦଣ୍ଡ ପଶୁନାଂ ଲଗୁଡୁ ତଥା। ଏ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି କଥା। ଯେଉଁମାନେ ଏହିପରି ମଦନ୍ମତ ହିଁ ଅନ୍ଧକାର, ଗର୍ବରେ ଉନ୍ମତ୍ତ, ବହୁବିଧ ବସ୍ତୁଜନିତ ଗର୍ବରେ, ଧନାଦି ବହୁବିଧ ବସ୍ତୁଜନିତ ଗର୍ବରେ ଉନ୍ମତ୍ତ, ଏ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଜନ କେବଳ ଶାନ୍ତ ଭାବ ଇଚ୍ଛା କରେ ନା। ସେ ଶାନ୍ତ ଭାବ ଇଚ୍ଛା କରେ ନା, ଖୋଳ ତା ଖୋଳ, ଏନଭିଏସ୍ ପର୍ସନ, ଇଂରେଜୀ କହନ୍ତି ଏନଭିଏସ୍ ପର୍ସନ। କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟାର୍ଜୁନ ଦାମଦଗ୍ନି ଋଷିଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଏନଭିଏସରେ ଦୁଷ୍ଟ ଆଶା ପୋଷଣ କଲେ, ଈର୍ଷା ପରିଣତ ହେଲେ, ପାଷଣ୍ଡ ଭାବ ଆଚରଣ କଲେ, ଶାନ୍ତ ଭାବ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଲଗୁଡ଼ରେ ପ୍ରହାର କରାଯାଏ, ଏ ପ୍ରକାର ଅସାଧୁ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏକମାତ୍ର ଦଣ୍ଡ ହିଁ ଶାନ୍ତ ଭାବାନ କରେ। ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୃଦୁ ବ୍ୟବହାର କେବେ କରିବ ନା, ଦଣ୍ଡ ଦରକାର, କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦରକାର, ତା ନହେଲେ ଏମାନେ ପାରିବ ନା। ତୁମେ ଏସବୁ କଥା ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ଇଏ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଛି ପାଷଣ୍ଡୀ କୋଉମାନେ ପାଷଣ୍ଡୀ ଅର୍ଚେ ଶିଳାଧୀର ଗୁରୁସୁ ନରମତି ବୈଷ୍ଣବ ଜାତି ବୁଦ୍ଧି ବିଷ୍ଣୁ ବୈଷ୍ଣମାନ କଳିମଳ ମଥନେ ପାଦ ତୀର୍ଥ ଅମ୍ବୁ ବୁଦ୍ଧି। ସେ ବିଷ୍ଣୁର ନାମ ନିମନ୍ତ୍ରେ ସକଳ କଳୁଷୟ ଶବ୍ଦେ ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ବିଷ୍ଣୁ ସର୍ବେଶ୍ୱରେ ସେ ତଦ ଇତର ସମାଧି ଯସ୍ୟ ବା ନାରକୀଶ ପାଷଣ୍ଡୀଶ। ଏଗୁଡାକ ନାରକୀ ପାଷଣ୍ଡୀ। ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଅର୍ଚ୍ଚା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ କାଷ୍ଠ ପାଷାଣର ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେ ପାଷଣ୍ଡୀ ନାରକୀ। ସେମାନେ ପାଷଣ୍ଡ, ତାଙ୍କୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦରକାର। ଗୁରୁଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ମାନବ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ପାଷଣ୍ଡୀ ନାରକୀ। କୌଣସି ବୈଷ୍ଣବକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତି ବା ବର୍ଣ୍ଣର ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ପାଷଣ୍ଡୀ ନାରକୀ। ଚରଣାମୃତକୁ କିମ୍ବା ଗଙ୍ଗାଜଳକୁ ସାଧାରଣ ଜଳ ବୋଲି ଯେ ଭାବନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ପାଷଣ୍ଡୀ ଆଉ ନାରକୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ କହୁଥିଲେ ଭୌତିକ ଧ୍ୱନିତରଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଷଣ୍ଡୀ ନାରକୀ। ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏସବୁ ପ୍ରକାଶ ତାଙ୍କର ଅହେତୁକୀ କୃପାର ଚିହ୍ନ, ତାଙ୍କର ସେବାରତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୃପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଏସବୁ ରୂପରେ ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ ପାଷଣ୍ଡୀ ନା ରଖି ସେମାନେ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଅର୍ଚ୍ଚାମୂର୍ତ୍ତିକୁ କାଷ୍ଠପାଳମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି ଭାବେ ସ୍ତୋତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ପାଷଣ୍ଡୀ ସେ ନା ରଖି ଭଗବାନଙ୍କ ଅର୍ଚ୍ଚା ଅଷ୍ଟବିଧ ରୂପରେ ଜଗତରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଶୈଳୀ ଦାରୁମୟୀ ଲେପ୍ୟା ଲେଖ୍ୟା ଚ ସୈକତୀ ମନମୟୀ ମଣିମୟୀ ପ୍ରତିମା ବିଧା ସ୍ମୃତା। ভগবান কর্চামূর্তি 8 প্রকারে প্রকটিত হয়। শিলাময়ী, কাষ্ঠময়ী, লৌহ সুবর্ণ প্রভৃতি ধাতুময়ী, নুনময়ী, চিত্রপটময়ী, বালুকাময়ী, মনময়ী, মণিময়ী। এ শাস্ত্র সিদ্ধান্ত, এ শাস্ত্র সিদ্ধান্ত। আর ভগবানଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ରୂପ ବିଗ୍ରହ ଏ ତିନ ଅଭିନ୍ନ, ଅଭିନ୍ନ, ଭିନ୍ନ ନାହିଁ। ସେ କଥା କୁହାହେଇଛି ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି। ଈଶ୍ୱରେର ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ସଚିଦାନନ୍ଦାକାର, ଈଶ୍ୱରେର ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ସଚିଦାନନ୍ଦାକାର, ସେ ବିଗ୍ରହେ କହ ସତ୍ୟ ଗୁଣୀର ବିକାର, ସେ ବିଗ୍ରହେ କହ ସତ୍ୟ ଗୁଣୀର ବିକାର। বিগ্রহ যে না মানে সেই তো পাষণ্ড, বিগ্রহ যে না মানে সেই তো পাষণ্ড, অস্পৃশ্য দৃশ্য সেই অযমনন্দ, অস্পৃশ্য চৈতন্য চরিতামৃତରେ କୁହାଯାଇଛି ଈଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଆକାର। ଭଗବାନ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ। ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିছে। ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦକାର। ନାମ ରୂପ ବିଗ୍ରହ ତିନ ଚିଦାନନ୍ଦମୟ, ତିନେ ଭେଦନା। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ, ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ, ଭଗବାନ ବିଗ୍ରହ ତିନିଟି ମଧ୍ୟରେ ଭେଦନା। ୟାକୁ ଯେ ମାନେ ନା ସେ ପାଷଣ୍ଡୀ, ବିଗ୍ରହ ଯେ ନା ମାନେ ସେଇ ତ ପାଷଣ୍ଡ, ସେ ପାଷଣ୍ଡ। ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ସେଇ ହୁଏ ଯମଦଣ୍ଡ, ତାକୁ ଛୁଇଁବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଦେଖିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଯମଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ନାମ ରୂପ ବିଗ୍ରହ ଏକ ତତ୍ଵ, ସବୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପ। ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଦେହ ଦେହି ମଧ୍ୟରେ ଭେଦ ନାହିଁ। ନାମ ବିଗ୍ରହ ସ୍ୱରୂପ ତିନ ଏକ ରୂପ, ନାମ ବିଗ୍ରହ Nanda
नाम रूप विग्रह तीन एक तत्व चिदानंद किंतु मध्य भेदना देह देही नाम नामी कृष्ण नाही भेद कृष्ण का देह कृष्ण अभिन्न कृष्ण नाम कृष्ण अभिन्न जीवर जीव भितर भेद अच्छे जीवर धर्म नाम देह स्वरूपे विभाद जीवर नाम जीवर देह जीव ठारू भिन्न जीव जीवात्मा देहटा हूँ प्राकृत जड़ देह नामटा जड़ देह देखला बेलू अंध नाम पाई पद्मलोचन अंध नाम पाई पद्मलोचन से भेद अच्छे किंतु कृष्ण ठारे भेद नहीं देह देही नाम देह विलास प्राकृत इंद्र ग्राह्य नय तुम प्राकृत इंद्र साहाଯ୍य जड़ इंद्र साहाଯ୍य जापर ना बुझीपार ना कृष्ण नाम देह विलास किपर एक तो तुम प्राकृत इंद्र साहाଯ୍य पार चिदिंद्रिय दान कले से प्रकाशमान हे नचेत हम ना जो माने पाषंड जो माने ग्रॉस मेटेरियलिस्ट जहाँ इंग्रेजी कहती जहाँ कहती स्थूल भौतिकवादी से कदापि देखिपारे मंदिर को आसिले पितुला पूजा कर काठ कंडी पूजुंट धातु कंडी पूजुंट पितुला पूजा कर पाषंडी से पाषंडी होगा नर्कवती जहाँ कहती जमदंड्य से अस्पृश्य अदृश्य से ही जमदंड्य ये कथा कहूँ हाँ से जगन्नाथ विग्रह को दारुमय प्रतिमा ज्ञान विनाशशील प्राकृत द्रव्य गठित जड़ वस्तु मात्र ज्ञान करले भयंकर अपराध हो पाषंडी हो जाए नारक हो जाए देह देही विभाग नश्वर विद्यते कोचित लघु भागवतामृत कही ईश्वर देह देही भेद नहीं मायातीत ईश्वर नित्य सविशेष विग्रह माइक जगत नित्य विग्रह अचिंत्य निज शक्ति बल उदित हेले सुधा ता केवल प्राकृत धर्म विशिष्ट माइक व प्राकृत नुहे आम मान प्रति अहेत की कृपा प्रदर्शन करने निमित्त भगवान मंदिर अर्चा मूर्ति रूप प्रकाशित होती आम मैंने भगवान को आम चर्ण चक्षु चाक्षर देखिपार ना किंतु भगवान कृपा करी मंदिर अर्चा मूर्ति रूप प्रकटित होती आस देख भगवान को करुणामय मूर्ति ए मूर्ति आम मैंने देखिपार पूजा कर सेवा कर से अर्चा मूर्ति काष्ठपाषाण धातु मूर्ति कहले अपराध हो जे कहे से पाषंडी नारक की हो जाए निश्चित भाव नर्क गति द्वारा दंड पाइब पद्म पुराण कही कथा अर्चे विष्णु शिलादि गुरु सुनरमति वैष्णवे जाति बुद्धि विष्णु वैष्णवान कलिमल मथने पाद तीर्थ्यम बुद्धि श्री विष्णु नामनी मंत्रे सकल कलुष हे शब्दे सामान्य बुद्धि विष्णु सर्वेश्वर से तदितर समधि दस्य नारकी स पाषंडी स मंदिर पूजा पाठ अर्चा मूर्ति काष्ठपाषाण मूर्ति बोली जे कहे से नारकी पाषंडी गुरु को साधारण मानव बोली भावे से नारकी पाषंडी कौन सी वैष्णव को निर्दिष्ट जाति व वर्ण बोली भावे से नारकी पाषंडी चरणामृत गंगाजल को साधारण जल बोली भावे से नारकी पाषंडी किंबा हरे कृष्ण महामंत्र भौतिक ध्वनि तरंग बोली भावे से नारकी पाषंडी भौतिक जगत में भगवान कृष्ण ये सब प्रकाश अहेतु की कृपार चिन्ह सेवारत भक्त मान कृपा प्रदर्शन करने तो भगवान रूप प्रकाश दे तेणु प्रमाणित होचे अर्चा मूर्ति काष्ठपाषाण मूर्ति भावे से शब्द व्यवहार करे से पाषंडी नारकी अर्चावतार अष्टाविध रूप प्रकाशित कहले तेणु पाषंडी नारकी मान सहित मृदु व्यवहार कर कठिन दंड दि भक्त विद्वेषी और निंदक भगवान का दास देवता मान को भगवान विष्णु विष्णु समान मन करे से पाषंडी पाषंड गण किपरि कली जुगे भगवान को आराधना करेंगे ना तार प्रमाण भारत अच्छी द्वादशस्कंध भारत कलौ न राजन जगतां परं गुरुं त्रिलोकनाथा नथपाद पंकजं प्रायेण मर्त्या भगवन्तं अच्युतं जक्षन्ति पाषंड विभिन्न चेतस हे राजन सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज कली जुगे मानवगण प्रायश पाषंड कर्तृक विकृत चित्त है ब्रह्मादि त्रिलोकेश्वर गण कर्तृक वंदित पद कमलशाली जगतर परम गुरु भगवान श्री हरि को आराधना करेंगे ना पाषंड मानकर राक्षसी मनोवृत्ति दाम्भिकता गर्व दम्भ अभिमान प्रचुर गीतार आसुरी संपद कहे दम्भ दर्प अभिमान क्रोध पारुष्यं अज्ञान चाभिजात पार्थ संपद आसुरी ये गीतार भगवान कथा ये हूँ आसुरी संपद असुर मनोवृत्ति दंभ दर्प अभिमान क्रोध कटुवर्ती कटु कथा कह पारुष्यं अज्ञान ये असुर संपद है दैवी संपद नहीं दंभ दंभ माने गर्व अविद्या ही दंभर कारण
ଏହା କୁଶ୍ଚିତ କୁରୂପ, ଏହା ସନାତନ ରୂପର ବିରୋଧୀ, ସ୍ୱରୂପର ବିରୋଧୀ, ସମ୍ଭୋଗର ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ବିକଟ ରୂପ ହିଁ ଦମ୍ଭ। କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟାଦ ନ ଦେଖିଲେ ଏ ମୁନି ଋଷି ଯମଦଗ୍ନି ମୁନି ବଣ ଭିତରେ ରହିଛି, ଲେଙ୍ଗୁଟି ମାରୁଛି, କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେଇଛି, ଗୋଟେ କାମଧେନୁ ରଖିଛି, କାମଧେନୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବ କାମଧେନୁ ଦବ। ଏଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ରାଜା, ଆମର ନାହିଁ, ଏ ଦମ୍ଭ ତାଙ୍କର ଆସିଲା। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ମଦମତ୍ତତା ଅଛି, ଆଉ ନିଜର ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶ୍ରୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମଦମତ୍ତତା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟାଦଙ୍କର ଦମ୍ଭ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ଥିଲା। ଏ ସ୍ୱରୂପ ବିରୋଧୀ, ସମ୍ଭୋଗର ପୂର୍ଣ୍ଣତ ବିକଟ ରୂପ ଦମ୍ଭ, ତ୍ୟାଗର ଦମ୍ଭ, ଭୋଗର ଦମ୍ଭ, ଏପରିକି ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଦମ୍ଭ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯେ ଗର୍ବ କରେ, ଦେଇକିରି ଗର୍ବ କରେ, ମୁଁ ଏହା ଦାନ କରିଛି, ତାହେଲେ ସେ ପାଷଣ୍ଡୀ ହେଇଗଲା। ତା ଦବାର ମୂଲ୍ୟ, ଦାନ କରିବାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରହିଲା ନା। ଦାନର ଦମ୍ଭ କରୁଛି, ମୁଁ ଏ ବଡ ଦାତା। ପ୍ରାକୃତ ଜଣଙ୍କର ଭକ୍ତୃ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଆସିଲା, ସେ ତା ଦାନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରହିଲା, ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ସବୁ। ଇଏ ହଉଛି କଥା। ତ୍ୟାଗର ଦମ୍ଭ, ଭୋଗର ଦମ୍ଭ, ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଦମ୍ଭ, ଏ ବଡ ଦାତା, ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରାକୃତ ଓଙ୍କାର ଜଣକ ଭକ୍ତ ବୁଦ୍ଧି। ଏଇଟା ପାଷଣ୍ଡୀ ମାନେ କରୁଛି। ଯେ ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ସେ ତୃଣାଦପି ସୁନିଚ, ତୃଣଠାରୁ ନିଜକୁ ନିଚ ମନେ କରେ। ଦମ୍ଭ, ଗର୍ବ, ଦମ୍ଭ, ଅହଙ୍କାର ତାହା ନଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅଛି ଯେ ତୃଣାଦପି ସୁନିଚି ନ ତରୋରିବ ସହିଷ୍ଣୁନା ଅମାନିନା ମାନ ଦେନ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ସଦା ହରି। ତା ନହେଲେ ତୁମେ ହରି କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନା, ହରିନାମ ଉଚ୍ଚାରିତ ହବ ନା ତୁମ ତୁଣ୍ଡରେ। ନିଜକୁ ତୃଣଠାରୁ ହୀନ ମନେ କରିବ, ଲୋଏଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଲୋ, ସର୍ବନୀଚ, ମୋ ଉପରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ତଳେ ଅଛି, ଏଇଟା ଭାବଟା। ତରୋରିବ ସହିଷ୍ଣୁନା, ବୃକ୍ଷ ପରି ସହିଷ୍ଣୁ ହବ। ବୃକ୍ଷକୁ ପାଣି ନଦେଲେ ମାଗୁଣି ଶୁଖି ଶୁଖି ମରିଯିବ, ତ ପାଣି ମାଗୁଣି ସହି ନେଉଛି, ରୌଦ୍ର ତାପ ସହୁଛି, ଫଳ ଫୁଲ ସୁନ୍ଦର ସୁଶୀତଳ ଛାୟା ଦଉଛି, ଯାହା ପାଇବ ଡାଳ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଯାହା ସବୁ ଦଉଛି, ଅକାଳରେ ସବୁ ଶୋଉଛି କି ଦଉଛି। କାଟିକି ଟିକି କରି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେଲେ କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ କରୁନାହିଁ, ସହି ନେଉଛି। ଏ ତରୋରିବ ସହିଷ୍ଣୁନା, ଏ ବୃକ୍ଷ ପରି ସହିଷ୍ଣୁ ହବ। ଅସହିଷ୍ଣୁ ଭାବ ରହିଲେ ତୁମେ ଭୋଜନ କରିପାରିବ ନା, ଭୋଜନ କରିପାରିବ ନା। ତୁମର ଅହଙ୍କାର ପ୍ରବଳ ଅଛି, ତୁମେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ମନେ କରୁଛ, ନିଜକୁ ବଡ଼ ଦାତା ବୋଲି ମନେ କରୁଛ। ମୁଁ ଏହା ଦେଇଛି, ଏଡ଼େ ବଡ଼, ମୁଁ ଏହା ଦେଲି, ତା ଦେଲି, ଏଡ଼େ ଗର୍ବ, ତାହା କୁହାଯାଇଛି। ଏ ଦମ୍ଭ, ଦାନର ଦର୍ବ, ଦାତା ଦମ୍ଭ, ଦମ୍ଭିକତା, ଏ ଅସୁର ପ୍ରକୃତି ହେଇଗଲା। ତମର ଦାନର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନା, ସେଟା କଥାରେ କୁହାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୃଣାଦପି ସୁନିଚି ନା ତରୋରିବ ସହିଷ୍ଣୁନା ଅମାନିନା ମାନ ଦେନ, ନିଜେ ସମ୍ମାନ ଦାବି କରିବ ନା, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦବ କୃଷ୍ଣ ଅଧିଷ୍ଠାନ ଜାଣି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ହରିଭୋଜନ କରିବ। ନାମ ଉଚ୍ଚାରିତ ହବ ତୁଣ୍ଡରେ, ନା ନାମ ଉଚ୍ଚାରିତ ହବ ନା। ଅକ୍ଷର ବାହିର ଏ ବଟେ ନାମ ନାହିଁ হয়, କେବଳ ଅକ୍ଷର ବାହାରିବ କିନ୍ତୁ ନାମ ବାହାରିବ ନା। ନାମାଭାସ ହବ, ନହେଲେ କେବଳ ନାମାପରାଧ ହଉଛି ତୁମର। এই কথা কুহাইছে। ভাগবত তুলসী গঙ্গায় ভক্ত জনে, ভাগবত তুলসী গঙ্গায় ভক্ত জনে, চতুর্ধাবি গ্রহ কৃষ্ণ এই চারি শনি, চতুর্ধাবি গ্রহ কৃষ্ণ জীবন নাশ করিলে শ্রী মূর্তি পূজ্য, জীবন নাশ করিলে শ্রী মূর্তি পূজ্য, জন্ম মাত্র চারি স্বর বেদে কয়ে, জন্ম মাত্র বেদ সিদ্ধান্ত চৈতন্য ভাগবତରେ କୁହାଯାଇଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚାରି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ନିଜ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଭାଗବତ, ତୁଳସୀ, ଗଙ୍ଗା, ଭକ୍ତ। ଯଦିଓ ଏ ଚାରି ମୂର୍ତ୍ତି ସହସା ଦର୍ଶନ କଲେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ନା, ତଥାପି ଏ ଚାରିଟି ଭଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ବସ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ବିଗ୍ରହ ରୂପେ ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ, ଭକ୍ତ, ତୁଳସୀ, ଗଙ୍ଗା, ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଚାରିଟି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ବିଗ୍ରହ ଯଥେଷ୍ଟ হয়।
ये वेद सिद्धांत बहिर्विचार श्री अर्चा विग्रह ठारे प्राण प्रतिष्ठा करी पूज्य बुद्धि करा है। अर्चा विग्रह को प्राण प्रतिष्ठा कला पर पूज्य है। जे शुद्ध वैष्णव प्रेमी भक्त वैष्णव से प्राण प्रतिष्ठा कर आह्वान करियो भगवान को एटी प्रकाशमान होतो से भक्त इच्छा रे भक्त इच्छा उपाद उपाय भक्त इच्छा रे भगवान प्रकाशित होंछि। भक्त ही भगवान को आह्वान करि पारिबो भगवान को डाकी पारिबो भगवान को तांको धाम रो एठी आनी प्रकाश करि पारिबो आउ की करि पारिबे ना। तेणु बहिर्विचारे से अर्चा विग्रह प्राण प्रतिष्ठा करी पूज्य बुद्धि है। ये प्रकार प्राण प्रतिष्ठा न करी श्रीमद भागवत तुलसी गंगा वैष्णव भक्त एमान जगतरे भोग्य वस्तु विचारे परिदुष्ट हेले सुद्धा एमाने भोक्तृभाव संपन्न भिन्न ईश्वर वस्तु प्रभु तत्व चिन्मय ज्ञान प्रदाता ये वेद सिद्धांत ये वेद सिद्धांत ईश्वर कथा पाषंडी को दंड काली आम कहते भक्ति विनोद ठाकुर जे मजिस्ट्रेट थिले ब्रिटिश इंग्रेज शासन थिला पाषंडा निज भगवान कहूला भगवान मु कृष्ण विष्णु कहूला तो कई काष्ठ पाषाण मूर्ति पूजा कर भगवान पूजा कर कहला आम रासलीला करवा इट करते संगे संगे जेल दंड देते विशिकेशन यही खंडगिरी पाखे था 200 वर्ष तल कथा भक्ति विनोद ठाकुर जेल ठुंगी देते कि शुणी ना जानते ये तत्व जानते ना जे कहे निजक भगवान जे भगवान कर्चा मूर्ति को कहे काष्ठ पाषाण मूर्ति से पाषंडी ना रखी निश्चय जीवन पाइबा समाज में बसिक असुविधा सृष्टि कर संगे संगे पूरा कौन विचार नहीं से शास्त्र सिद्धांत शास्त्र तो विचार कोर्ट तो शास्त्र आओ तुम्हें मन को कोर्ट कौन तैयारी कर ईटा कथा कह भक्ति विनोद ठाकुर संगे संगे जेल जेल नहीं कि आजिकल ये तो ना 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 विचार कर ना आईन देख कौन कोर्ट कौन आईन कर आ वकिल आसो कला धड़ा कर धड़ा कला कर खलास खलास ये पाठ नहीं से पाठ ना हाँ शास्त्र सिद्धांत शास्त्र भगवान देते कोर्ट भागवत गीता भगवान वाणी ये हूँ कोड से कोड देते से कोड हम अन्य कथा ही नहीं से हूँ कथा से आध्यात्मिक गुड़ाक हाँ जो माने इंद्र जड़ इंद्र जो बड़ गर्व अनुभव कर हाँ से आध्यात्मिक कह जाए अध्यक्ष जो विशेष रूपे व्यवहार है सब तार अर्थ है प्रभु जो विशेष रूप है सब तार अर्थ इंद्रिय गोचर व प्रत्यक्ष आध्यात्मिक ये प्रत्यक्ष कार्य स्वभाव को आध्यात्मिकता कहा जाए। आध्यात्मिक व प्रात्यक्षिक पुरुषाभिमानी प्रभु साजी इंद्र मान द्वारा समस्त वस्तु मापिया को इच्छा करती भगवान मापिदेव ना कौन से अदक्ष मापि पार ना एवं मापिया प्रवृत्ति परिचालना कर इंद्रियातीत वस्तु मध्य मापी जानते हैं आध्यात्मिकता कहा जाए। श्री नाम धाम श्री विग्रह वैष्णव तुलसी गंगा ये समस्त वंचना योग्य भ्रम प्रमादग्रस्त इंद्रमान विचार आसामी करने चाहे श्री विग्रह क्यों स्थान पथर काटी प्रस्तुत कर क्यों खनि क्यों स्थान पितरा धातु निर्मित हो मापी कर परीक्षा कर प्रत्यक्ष आध्यात्मिकता कार्य प्रतिमान हमें आप साक्षात ब्रजेन्द्र नंदन आमर अच्छे सत्यवादी साक्षी गोपाल आसते साक्षी देवाई वृंदावन साक्षी देवाई आसते प्रतिमा के साक्षी देवाक आसो ना प्रतिमा नुहति आप साक्षात ब्रजेन्द्र नंदन आम कहलु नाम रूप विग्रह तीन चिदानंदमय प्राण प्रतिष्ठा कर वैष्णव पूजित होती से प्रतिमा नुहति साक्षात नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप तीन भेद ना एक कथा हम कहले आध्यात्मिकता बहुरूपेण अशेष मायामयी वंचनाकारिणी अघटन सघटन पटियसी आध्यात्मिकता कि प्रकार तार संकृत तालिका व्यासदेव देते आम कहले अर्चे विष्णु षडाधिगुरु नरमती वैष्णवे जाति बुद्धि विष्णुवा वैष्णवान कलिमल मथने पाद तीर्थ्यम बुद्धि श्री विष्णु नामनी मंत्रे सकल कलुष शब्द सामान्य बुद्धि विष्णु सर्वेश्वर से तद्रेतर समधिरस्य नारकी पाषणी निन्दां कुर्वन्ति जे मूढ़ा वैष्णवान महात्मनं पतन्ति पितृविषाद महारौरव संगीते हन्ति निन्दन्ति वैदस्ति वैष्णवान अभिनन्दति कृद्यति जाति नवर्षं दर्शने पतनानि सत् स्कंद पुराण वचन ये स्कंद पुराण वचन हाँ ये विष्णु पादक वैष्णव पादक प्राकृत ये साधा जल बोली भावती पाषंडी वैष्णव मान को हनन कर चेष्टा से पाषंडी वैष्णव को निंदा करुच्ची जे से पाषंडी वैष्णव को विद्वेष करुच्ची वैष्णव दर्शन कर प्रणाम करनी ये पाषंडी वैष्णव प्रति क्रोध प्रकाश करुच्ची वैष्णव दर्शन आनंदित होनी
ये पाषंडी आध्यात्मिकता अर्चा विष्णु अर्थात हरि विग्रह प्रति शिला बुद्धि करुच्ची सर्वेश्वर विष्णु को अपर देवता समान बुद्धि करुच्ची ये पाषंडता ये आध्यात्मिकता विष्णु चरणामृत जल जल बुद्धि करुच्ची आचार्य वैष्णव कृपा स्वीकार करूनी आचार्य वैष्णव चरण में आध्यात्मिकता परिपुष्ट कौन रक्षा करता न था ए बंधुहीन विश्व एकमात्र रक्षक ए बंधुहीन विश्व एकमात्र रक्षक होती वैष्णव साधु अंगर जदि आम मैंने बाण विद्ध करवा आम किए रक्षा कर समग्र वैष्णव शास्त्र उच्च स्वर वैष्णव प्रति आध्यात्मिक शब्द निराश कर रामानुजाचार्य वैष्णव प्रति आध्यात्मिकता निवारण निमित्त मठवासी से उपदेश देते वैष्णवानां जन्मानि निद्रालस्यानि जानि च दृष्ट्वा तान्य प्रकाश्यानि जनेभ्यो नो वन्देत् क्वचित् तेषां दोषां विहायासु गुणश्चैव प्रकीर्तयेत् विष्णुपादुकं चैव भक्तपादुकं तु वा प्राकृतेषु च पश्यश्च न पीबेत्तयमुत्तमम् तत्त्रयस्य ज्ञानेन श्रीरहस्यत्रयस्य च रहित सांघ्रिजं कोऽयं ग्रहान् तदाचरणं प्रपन्नामृतरे रामानुजाचार्य कथा अछि वैष्णव मानकर जन्म निद्रा आलस्य प्रकाश्य से सब देखी कह किसी कहना से दोष शीघ्र परित्याग कर गुण केवल कीर्तन कर विष्णु पादुक वैष्णव पादुक उत्तम जल प्राकृत लोक दर्शन पत्र नहीं पान करना कारण से कहे कौन गोड़ धुआ जल पीउंट अपराधी प्राकृत लोक दर्शन पान करना तत्वत्रय ज्ञानहीन रहस्यत्रय ज्ञान रहित व्यक्ति पादुक कदापि ग्रहण करना तार पाद ग्रहण करवा जे तत्वत्रय ज्ञान नहीं रहस्यत्र ज्ञान नहीं तार पाद ग्रहण कर तत्व जानी कृष्ण तत्ववेता से गुरु है कृष्ण तत्व जानी त्रितत्व जानी जीव ईश्वर माया ये त्रितत्व जानी तत्व ज्ञान प्रतिष्ठित है तारी केवल पाद ग्रहण करना समस्त पाद ग्रहण करा चित अचित ईश्वर ये तत्वत्रय भगवान एक अद्वैत तत्व अद्वैत दुईटी विशेष अर्थात चित अचित एरूप ज्ञान रहित लोक पंच संस्कार संस्थ हे सुधा ताद ग्रहण करा जे तत्व ज्ञान रही तारी ग्रहण वैष्णवी महाभागे संलापकार सदा तदीय दूषक जना न पश्येत पुरुषादम नैव लोकयेत क्रूरान् चार परान् गुरो द्वैकनिष्ठ पुरुषै संगतिं कारयति सदा उपायांतर निष्ठांश पुरुषान् परिवर्जयेत महाभाग वैष्णव मान सहित सदा संलाप करिवो सेमानक निंदुक पुरुष दर्शन करवा मोह चाहिए ना गुरु प्रति अपराधी क्रूर व्यक्ति मान देखियो ना गुरु और वैष्णव जो मैंने कनिष्ठ से संग कर स्वसंप्रदाय प्रयोजन सिद्धि जो उपाय निर्दिष्ट होती तद व्यतीत अन्य उपाय निष्ठ पुरुष को परिवर्जन कर संग करना पूजानन विष्णु भक्तान पुरुषार्थस्ति नैतर तेषु तद विद्वेष किंचित नास्ति नाशनमात्मन विष्णु भक्त मान पूजा कले पुरुषार्थ लाभ हो वैष्णव प्रति द्वेष कले कौन प्रकार पुरुष लाभ ने केवल आत्मार नाश है श्रीमद्भागवतार्चनम भगवत पूजा विधिरुत्तम श्री विष्णु रवमान नाथ गुरुतरम श्री वैष्णवोल्लंघन तीर्थागच्युत पाददात गुरुतरम तीर्थम तदीयंग्रिजम तस्मान् नित्यम मतंत्रीतो भवसतां तेषां समाराधने एक कथा ये शास्त्र सिद्धांत ये रामानुजाचार्य आचार्य वैष्णवाचार्य मत वैष्णव आराधना भगवान उत्तम पूजा विधि विष्णु अपमान अपेक्षा वैष्णव उल्लंघन गुरुतर वैष्णव पद विष्णु पद गुरुतर यह जानी अतंत्रित रूपे वैष्णव समाधान जत्नमान हुआ न प्राकृत तमेह भक्तजन से पश्यते ये उपदेश द्वारा रूप गोस्वामी प्रभु भगवत भक्त वैष्णव मान प्रति आध्यात्मिकता संपूर्ण निषेध कर गंगा जल में बुदबुद फेण देखा उचित नुहे बाहर को देखा गंगा जल मैला देखा हाँ फेण बुदबुद बाहर किंतु पवित्र जल हरिपाद पदर आसी प्राकृत साधारण जल नुहे तेणु गंगा जल बुदबुद फेण देखा ना से भगवत भक्त वैष्णव बाहर जिनस जहाँ कहते निद्रा आलस्य गुड़ा किसी देखा ना देखिए कहना गंगा जल प्राकृत वस्तु भगवत भक्त प्राकृत वस्तु तेणु से निंदा करवा ना साधु निंदा सुनीलेशु कृति होई खेयो साधु निंदा सुनीलेशु कृति
बाटो यारे सोबे मात्रो एको जन्मे मारे बाटो यारे सोबे मात्रो एको जन्मे मारे जन्मे जन्मे क्षणे क्षणे निंदो के संहारे जन्मे जन्मे क्षणे क्षणे निंदा के संहारे অতএব নিন্দ কোষ নাসিবা কো ইয়ারো অতএব নিন্দ কোষ নাসিবা কো ইয়ারো না কো ইয়ারো হইতে অনন্ত দুরাচারো না কো ইয়ারো হইতে চারি বেদ পড়িয়াও নদী নিন্দা করে চারি বেদ পড়িয়াও যদি নিন্দা করে জন্ম জন্ম ভূমি পাকে ডুবি আসে মরে জন্ম জন্ম ভূমি পাকে ভারତରେ କୁହାଯାଇଛି ବୈଷ୍ଣବର ନିନ୍ଦା ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧ ହୋଇଯାଏ, ସ୍ୱୀକୃତି କ୍ଷୟ হয়। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଅଧପାତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରିକି ଅଧପାତ ହୋଇ ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି। ବାଟୋୟାରେ ସବେ ମାତ୍ର ଏକ ଜନ୍ମ ମାରେ। ବାଟୋୟା ମାନେ ହାଇୱେ ରବରୀ, ଯେଉଁମାନେ ରାସ୍ତାରେ ହାଇୱେରେ ଡକାୟତି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାଟୋୟା କହନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ଫାଶୀ ପାଇଲା ମଲା, ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ମଲା। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ଖେଳି ଖେଳି ନିନ୍ଦୋକେ ସଂହାରେ। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରିକି ମରୁଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରିକି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ ମାରିଗଲା, ଏ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ କରିବେ। ଅତଏ ନିନ୍ଦକ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବାଟୋୟାର ବାଟୋୟା ହୋଇତେ ଅନନ୍ତ ଦୁରାଚାର, ଏସବୁ କଥା କୁହାଉଛି। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଆମମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର କୃତଦାସ ହେଇପଡ଼ିଛେ। ଆମମାନେ ଅପ୍ରାକୃତ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ଭୃତ୍ୟତ୍ୱକୁ ମାନଜନକ ମନେ କରୁଛେ। ବୈଷ୍ଣବ ଆନୁଗତ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦାସତ୍ୱକୁ ନିରପେକ୍ଷତା ସମୀଚୀନତା ମନେ କରୁଛେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପରିଣାମ ଭୟାବହ। ସମଗ୍ର ବହିର୍ମୁଖ ଜଗତ ମନଧର୍ମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଜଗତ ପଥରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତା ଫଳରେ ବହିର୍ମୁଖତାର କ୍ରମୋନ୍ନତିର ସେମାନେ ଆଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ଗୁରୁପାଦ ହିଁ ଆମକୁ ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ନଚେତ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ନା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଭୟାବହ ପରିଣାମ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଭ୍ରଷ୍ଟମତି ଆମମାନଙ୍କର ସୁବୁଦ୍ଧି ହଉନା କାହିଁକି ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବ୍ୟାଧି ବିନାଶର ଏକମାତ୍ର ବୈଦ୍ୟ। ବୈଷ୍ଣବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମମାନେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆସନ ପ୍ରଦାନ କରି ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡାର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନା, ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନା। ଏ ବ୍ୟାଧି ଦୂର ହେଇପାରିବ ନା। ଏ କଥା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ କହନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ କହନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟ ଭକ୍ତି ସଜ୍ଜନ ଶ୍ରୀରେ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ପ୍ରକାଶ କଲେ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା କୃତ ସଂକଳ୍ପ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ରହି ଅତି ଶୀଘ୍ର କାଳଗ୍ରାସରେ ପତ ହୁଅନ୍ତି। ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ମିଥ୍ୟା। এই জগৎ প্রপঞ্চময়, এই জগতের যেদিন সত্য রূপ ভগবত তত্ত্বর জয় উপলব্ধি হয় সেদূর পর্যন্ত মায়াজন্ত মিথ্যা বিদূরিত হব। পুଣି এপরি দেখা যাচ্ছে যে ଯେଉଁଟା ସତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ନିମିତ୍ତ ଯତ୍ନ হয় ସେଠାରେ ମିଥ୍ୟା ଆସି ଅଗ୍ରସର হয় ଏବଂ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିରୋଧରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟ ଆଚରଣ କରିଥାଏ। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। କାହିଁକିନା ବିପରୀତ ବସ୍ତୁର କ୍ରିୟା ଉଦୟ ନହେଲେ ଯଥାର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ ବଳଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ଅନ୍ଧକାର ନ ଆସିଲେ ଆଲୋକର ଆଦର ଜଣାଯାଏ ନା, ସେହିପରି ମିଥ୍ୟାଶ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ନହେଲେ ସତ୍ୟାଶ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୟ ସୁଖ ଲାଭ ହୁଏ ନା। ଏ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ମହାଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମତ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏ ପ୍ରକାର ଅପରାଧ ଲୋକେ କରୁଛେ। ପାଷଣ୍ଡ ଭଳି ଉନ୍ମତ୍ତ ହେଇକରି କାମ କରୁଛେ। ପାଷଣ୍ଡତା ବୁଦ୍ଧି ପାଉଛେ। ପାଷଣ୍ଡକୁ ଦଣ୍ଡ ଦରକାର। ସେଠି ମୃଦୁ ବ୍ୟବହାର ପାଷଣ୍ଡ ସହିତ କରିବ ନା।